Hintang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlaw nga Biyernes. Mayong adlaw Biyernes usab, Sir Ariel, ug sa tuwang mga suking paminaw. Muna ito ang latest weather update. Ang amihan o northeast monsoon mo'y nakaapekto karon diha sa may northern ug central Luzon. Samtang ang easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan mo'y nakaapekto sa nahibiling bahin sa atong nasod. Gawas na ning duha ka weather system, so lagi hapon tayo gibantayan yung LPO Baguio Sud o duol sa atong Philippine Area of Responsibility. Sud sa 24 oras, ang Central Visayas, lakip na probinsya sa Sugbo, padayon ta makasinati aning generally fair weather condition, umayong timpo sa panahon. Gawas ng gihapon ano yung mga pipila lang, mga patak-patak o dili na magdugay na mga pagulan dala sa easterlies. So far wala tayo nakita na mga pagulan, pero mga orasa ingon man tibuok gabi. Kaimta sa itong hangin ng kadagatan, ang Eastern Visayas area adunay kasarangan ngadto na sa kusog hangin nga gikan sa amin ang silangan ug ang kadagatan kasarangan ug negosyon nga baluron ang kahimtang. Samtang ang nabing bahin sa Kabisayan adunay kasarangan nga hangin nga gikan sa silangan ngadto na sa amin ang silangan ug atong kadagatan adunay kasarangan usab ang mga pagbalod. Wala na tay gale warning apan tungod aning medyo kusog nga hangin amihan, magbantay gyapon ta sa mga pagkusog na okasyon nga pagkusog sa atong hangin ingon man pagkusog sa pagbalod sa kadagatan. Sa Cebu atong dagat mahunas ni karong alas 6:01 sa buntag nagimabon nga negative 0.3 meters ug motaob sa DC City sa udto nga nagilawmon nga 1.0 meter. Itong temperatura 25 to 31 degrees Celsius batong haring adlaw usubang ni karong alas 5:59 sa buntag. Ug mga latest kan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan sa DOST si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat Sir Joseph, mayong buntag, happy weekend sa Pag-asa Mactan. Welcome sir. Welcome sir. Okay, good morning. Inyo gadabate gatong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes, Pebrero 28 tuig 2025. Pinagi ni Sir Joseph Merlas ang atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update na naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon. Salamat kayo ni Sir Joseph Merlas o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Sa kabuntago